Hey, what's going on, Remnant Conference? This is a call to revival. Hola, conferencia para el Remnant. Este es un llamado al avivamiento. I am so honored to be in this moment with you right now. Estoy tan honrado de estar en este momento con ustedes. I want to say thank you to Apostle for creating all of this time and space Les quiero dar las gracias al apóstol por crear todo este tiempo y espacio within the movement of King Jesus for young people to have a fresh encounter with God. en el movimiento del Rey Jesús para que los jóvenes tengan un encuentro fresco con Dios. And I got to give some special love to my brother, Pastor Josué. Y le quiero dar un amor especial a mi hermano, el pastor Josué. I think you, your whole team, your wife, Ronnie, the whole squad, Le doy gracias a tu equipo, a tu esposa, a Ronnie, a todos. you are once in a generation leaders. Son líderes de una vez por generación. And I honor what God has put on your life. Y honro lo que Dios ha puesto sobre sus vidas. And I want to give a special hi to Pastor Frank. Y le quiero decir un hola especial al pastor Frank. I honor you. Thank you for being the leader that you are. Lo honro y gracias por ser el líder que usted es. Well, I realize this is my first time at Remnant Conference. Me doy cuenta que esta es mi primer vez en la conferencia And Remnant. so let me tell you my story so you know where I'm coming from. Entonces les quiero decir mi historia si sepan mi trasfondo. I grew up on the border of the United States and Mexico. Yo crecí en el borde de los Estados Unidos y México. And you probably have heard of my city, but for all the wrong reasons. Y a lo mejor han escuchado de mi ciudad por todas las razones incorrectas. Because nobody vacations in my city. Porque nadie va de vacaciones a mi ciudad. You go there to visit family or to do something illegal. Vas ahí para visitar a tu familia o hacer algo ilegal. And so I grew up where all the cartel wars are, all the trafficking's happening. Yo crecí donde están todos los carteles y el traficantes. Those are all my cousins. Todos ellos son mis primos. So you can imagine that type of environment. I found myself Entonces se pueden imaginar que ese tipo de ambiente yo me pude encontrar with a drug addiction, a lust problem, and an anger issue. con una adicción de drogas, con un problema de lujuria y con drogadicción. But I love to play basketball. Y problemas de confianza, pero amaba I went to this church that had a gym. jugar el basquetbol. Come on, where are all my people that hoop? You know exactly what I'm talking Fue una about. iglesia donde tenía un gimnasio y yo sé que hay muchos acá que les gusta el basquetbol. And the youth pastor got involved in my life. Y el pastor de jóvenes se involucró en mi vida. And one day he said, hey, do you want to go to church camp? Y un día me dijo, hey, ¿quieres venir conmigo al campamento de la iglesia? And I said, is there going to be hot girls at this camp? Y yo le dije, va a haber chicas lindas en este campamento. He said, well, we're going to go for Jesus. Y me dijo, vamos a ir por Jesús. I said, well, you can go for Jesus. I'm going to get some phone numbers. Hey, I'm going to camp. Tú puedes ir por Jesús, pero yo voy a ir a agarrar números de teléfonos. On the first night of that camp, En la primer noche de ese campamento, I got saved, fui salvo, filled with the Holy fui Spirit, lleno del and Espíritu called in the Santo ministry all in one night. y fui llamado al ministerio todo en una It noche. was a game-changing night for me. Esa fue una noche que cambió mi vida. From that point forward, I've been in business. Desde el punto en adelante yo estuve en el negocio de I esto. lived in Sri Lanka and was a missionary there. Fui un misionario en Sri Lanka. I came back and took over our student ministry, and we had a sweeping revival come through. Regresé y estuve en control de nuestro ministerio estudiantil y tuvimos un avivamiento. And the last 12 years of my life, I have dedicated to raising and releasing the next wave of influencers. Y los últimos 12 años de mi vida yo he estado dedicando a levantar la próxima generación de avivamientos. I get to serve this amazing vision in Southern California called Missions Me. Yo puedo servir una iglesia en California que se llama Missions Me. And there's no way I could do this alone. Y no hay manera que pueda hacer esto solo. I've been married for 16 years to my wife. He estado casado por 16 años a mi esposa. I have 4 beautiful kids. Tengo 4 hijos hermosos. And I can't think of a better place to be than right here at a call to revival with you. Y no puedo pensar en cualquier otro lugar que quiero estar excepto aquí con ustedes en el llamado para avivamiento. Now, I don't know how you do church, Ahora, yo no sé cómo ustedes hacen la iglesia. but I'm going to tell you right now, I don't do no quiet church. Pero les voy a decir ahora mismo, yo no hago una iglesia callada. I believe a quiet church is a dead church. Yo creo que una iglesia callada es una iglesia muerta. I believe the word of God deserves a response. Yo creo que la palabra de Dios merece una respuesta. I believe the word deserves home field advantage. Yo creo que la palabra debería tener la ventaja de estar en casa. I wanted home field advantage because I had the most crowd support. Y yo quiero esa ventaja de estar en casa porque significa que tengo el más soporte, la más apoyo de toda la gente. So let's give the word the most backup we can right now. Entonces
Entonces le vamos a dar a la palabra lo más respaldo que podemos darle. Because they told me there were hungry ones that were going to be watching all over the world. Porque a mí me dijeron que van a haber personas hambrientas que me están viendo por todo They el told mundo. me there were dangerous ones that were going to be watching all over the world. Me dijeron que habían personas peligrosas que me van a estar viendo And por todo I el believe mundo. that the desperate are watching right now. Y yo creo que los desesperados están viendo ahora And mismo. a fresh encounter is about to happen. Y un encuentro fresco está por suceder. I want you to talk back in the chat. I want you to talk back at the screen. Yo quiero que estén respondiendo en el chat, en la pantalla. I want you to let your hunger take you somewhere you have never been. Que su hambre le lleve a un lugar donde nunca han ido. Because I really feel like my assignment is to provoke you. Porque mi asignación yo creo que es provocarles. I'm just done playing games. I know everyone else is as well. Yo ya no estoy jugando nada y yo sé que ustedes tampoco. And so I want to go strong. Entonces quiero ir fuerte. Stay with me. Y quédense conmigo. Are you ready for the word? ¿Están listos para la palabra? No. Are you ready for the word? ¿Están listos para la palabra? All right, I believe you. Hey, turn on your Bible Prendan su Biblia and go to Acts chapter 3. y vamos a Hechos capítulo 3. Acts, the 3rd chapter. El tercer capítulo de Hechos. And I want to read Acts chapter 3, verse 1. Y quiero leer Hechos capítulo 3, versículo 1. But I also Pero también want to give you some background. les quiero dar un trasfondo. This is one of Peter's defining moments. Esto es uno de los momentos que definió a Pedro. Peter had good moments and he had bad moments. Pedro tuvo momentos buenos y momentos malos. Can anybody else relate? Todos saben eso. Peter was strong and then he was weak. Pedro era fuerte y después era He débil. would be on and then he would be A off. veces estaba prendido y a veces estaba apagado. He would be smart and then the spirit of stupid would come on him. Era inteligente y después el espíritu de tonto venía sobre él. So here's Peter. Entonces aquí está Pedro. Acts 3, Hechos tu one of capítulo his 3. better shining moments. Uno de sus mejores momentos. The first recorded miracle El primer milagro que in the New fue Testament. en el Nuevo Testamento. Let's read Acts chapter 3, verse 1 through 10. Vamos a leer Hechos capítulo 3, versículo 1 al 10. It says, Now Peter and John went up together Pedro y Juan fueron al templo at the hour of prayer, cuando era tarde, the 9th hour. la novena hora. It says they would lay this beggar at the beautiful gate of the temple. Iban a dejar a este mendigo en el They would lay templo him there daily. todos los días en el templo que se llamaba Hermosa. Everybody say daily. Digan conmigo todos los I need días. you to remember that. Quiero que se acuerden de eso. It says, and when he saw Peter and John about to enter into the temple, Y dice que cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar al templo, that he started begging from him. empezaron a mendigar. And so Peter and John said, look at us. Entonces Pedro y Juan dijeron, míranos. The man gave them his attention, Y el hombre les dio su atención, expecting to receive something. esperando recibir algo. And this is what happens in verse 6. Y eso es lo que sucede en el versículo 6. Now I got to tell you, Ahora les tengo que decir, I love verse 6. yo amo el versículo 6. I love verse 6 because there's power in verse 6. Amo el versículo 6 porque hay poder en el There's a versículo choice 6. we got to make. Hay una decisión que tenemos I que love tomar. verse 6 because there's a call to revival in verse 6. Amo el versículo 6 porque hay un llamado al avivamiento en el I love versículo verse 6 6. because the devil hates verse 6. Amo el versículo 6 porque el enemigo odia el Verse versículo 6 6. makes hell nervous. El versículo 6 hace que las tinieblas estén nerviosas. Verse 6 punches a hole in the roof of whatever atmosphere you're in, El versículo 6 le pone un puño en cualquier atmósfera en la and que it estés unleashes God's full heart into your life. y desata el corazón completo de Dios sobre tu vida. It says the man gave them his attention expecting to receive something, Dice que el mendigo les dio su atención esperando recibir algo. and Peter says, silver and gold I do not have, Y Pedro dice, yo no tengo ni oro ni plata, but what I do have, pero lo que sí tengo, I give you. yo te doy. In the name of Jesus Christ of Nazareth, En el nombre de Jesucristo de Nazaret, rise up and walk. levántate y camina. It says immediately Y dice que his inmediatamente feet and ankle bones received strength. sus pies recibieron fuerzas. So the man leaped, started walking and praising God. Entonces el hombre se levantó y empezó a alabar a Dios. And all the people saw him walking and praising God. Y toda la gente lo vio adorando y And then alabando a all Dios. the people realized Y todos se dieron cuenta it was the same man que fue el mismo they would hombre lay at the beautiful gate of the temple daily. que lo ponían enfrente del templo de hermosura todos los días. And it says they were filled with wonder
wonder and amazement at what had happened to him. Y la gente fue llena estaban tan sorprendidos de lo que le había sucedido a ese hombre. I believe headlines are going to be saying the same thing. Y yo creo que en los papeles van a decir las mismas cosas. That your life, Que tu vida, your purpose, tu propósito, your anointing tu unción is going to fill the planet va a llenar el mundo with signs and wonders con prodigios y milagros that will overwhelm the world. que van a abrumar el That they mundo. won't have time to report all the other negativity. No van a tener tiempo de reportar toda la otra negatividad. Because what's really capturing your nation Porque lo que está capturando su nación is the taking of ground of God's people. es tomando el territorio de la gente de Dios. The dead rising. Los muertos se van a levantar. Cancer centers being shut down. Los centros de cáncer van a cerrarse. Because there's no more cancer in your country. Porque ya no va a haber cáncer en tu nación. Drug rehab centers being closed. Los centros de rehabilitación para las drogas van a estar cerrados. Because people are laying hands on drug addicts and 20-year heroin addictions are falling to the ground. Porque la gente le va a poner sus manos a los adictos de drogas y todo se va a acabar. This is a call to revival. Este es el llamado al avivamiento. This is not a conference. Esto no es una conferencia. This is not a gathering. Esto no es algo que una This ain't junta. a playground. This is a battleground. Acá no venimos a jugar, acá venimos por la It's batalla. time to give the world something to turn their attention towards. Le tenemos que dar al mundo algo de que le tienen que prestar atención. They're not impressed with services and cycles anymore. Ya no son impresionados por los servicios y los ciclos. They're not moved by lights and barriers anymore. No se mueven por las luces y las barreras. They're going to be moved by the anointing of the Holy Spirit on your life. Se van a mover por la unción del Espíritu Santo sobre sus And it's going to vidas. fill them with wonder and amazement at what is currently happening in their life. Y los va a sorprender de lo que está sucediendo en su vida ahora mismo. Let's pray. Vamos a orar. Let's pray. Vamos a orar. Father, I thank you Padre, te doy for the gracias spirit of wisdom and revelation por el espíritu de sabiduría in y the knowledge of revelación. Jesus Christ. La sabiduría en Jesucristo. Release a fresh fire Desata un fuego fresco on every man and every woman. sobre cada hombre y cada mujer. I declare where you're at right now. Declaro que donde tú estés ahora I mismo, speak to that atmosphere. yo le hablo a esa atmósfera And I say that you are full of faith. y yo digo que estás lleno de fe And you are full of hope. y lleno de And you are esperanza full of y peace. lleno de paz. And I come against every limit, Y vengo en contra de todo límite, every restriction, en contra de toda restricción and every barrier. y cada barrera. I declare Yo declaro every demonic harassment is broken now. toda atadura demoníaca es quebrada ahora mismo. And I call your men and women to the front lines Y llamo a los hombres y a las mujeres a la primer línea to disciple nations para discipular a las naciones and move the kingdom God forward. y mover el reino del Dios I para declare over your adelante. people Yo declaro sobre tu that pueblo the spiritual drought is over. que la secadura espiritual ya se terminó. I feel like some of you said, I feel dry. Yo siento como algunos de ustedes dicen me siento seco. I ask for a holy, burning, blazing fire to fall on you Oro para que un fuego que quema caiga sobre tu vida. because fire burns better in dry places anyways. Porque el fuego quema mejor en lugares secos. We release this now in the mighty name of Lo Jesus. desatamos ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús. Amen. Amén. Amen. Amen. I'm calling this message ruined. El título de este mensaje es Arruinado. I believe God is trying to ruin a generation. Yo creo que Dios está tratando de arruinar una generación. Let me tell you about one of my defining moments. Ahora les voy a decir uno de mis momentos que más me I definió. remember one time Yo me acuerdo una vez, I went to a prayer meeting at a high school. yo fui a una junta de oración en mi I was walking preparatoria. my friend back to her car, Yo estaba caminando con mi amiga de vuelta a su carro. and the only reason I knew the area is because I actually got kicked out of this high school. Y la única razón por qué yo conocía esa área es porque a mí me That's sacaron a de esa totally different preparatoria. message from your boy. Y eso es todo un mensaje separado. But we walk up and she's like, "Where's my car?" Pero caminamos y ella me dice, ¿dónde está mi carro? I said, "You park right here?" Y dije, ¿tú estacionaste aquí? She said, "I park right here." Y ella dijo, sí, yo I estacioné said, aquí. "You sure you park right here?" Y yo le dije, ¿estás segura que She estacionaste said, aquí? "Fam, I parked right here." Dijo, familia, yo sé que yo estacioné aquí. I said, "You can't
park here. There's no parking sign here. Y yo le dije, no puedes estacionarte acá si acá no hay señal de que te puedes estacionar aquí. She said, they don't mean that. Y ella me dijo, a ellos no les I importa said, well, eso. apparently they do because your car's like no longer here. Y yo le dije, sí le importan porque tu carro ya no está acá. I said, you better call the number. Ahora tienes que llamar a ese número. Sure enough, they had towed her car away. Y le habían quitado el carro de ahí. So we're driving out there to get it. Entonces la grúa se llevó el carro, It's entonces bright fuimos para sunny allá. outside. Y está el sol afuera, It's super hot. es súper It's caliente. West Texas. Es el oeste de It's Texas. desert. Es un Okay, desierto. it's brown. Está todo marrón. Everything's brown. Todo es The marrón. food's brown, the ground's brown, the people are brown, everything's brown. La comida está marrón, la gente está marrón, el piso está marrón, todo es marrón. So now we get into this dirt lot, Entonces llegamos a donde están todos estos carros and we come into this trailer, y llegamos a un tráiler and the door closes behind us. y la puerta se cierra. And then all of a sudden, there's just one light, and it's completely dark in this trailer. Y de repente hay nada más una luz y en este tráiler está todo oscuro. And then this figure of a man appears, Y esta figura de un hombre and he aparece. says, "What do y'all want?" Y dice, ¿qué quieren ustedes? And I told my friend, I said, "Hey, that is talking to you." Y yo le dije, esa cosa te está hablando a ti. She said, "I'm the one that got my car towed at the school." Y ella dijo, a mí la grúa me llevó mi carro en la escuela. And he said, "Stop parking, no parking zones. We're going to get your car right quick. I don't want to pick up your car. Stop parking, no parking Y zones." me dijo, para de estacionar en lugares donde no deberías estacionar. Ahí voy a dar tu carro, pero para de estacionar en lugares donde no deberías estacionar. Now, I don't know what kind of Christians you hang out with, Y ahora yo no sé qué tipo de cristianos ustedes but at están, this time, I was hanging out with all the crazies con los que se juntan, pero yo me juntaba con todos los locos. because they were always in the fight with the devil. Porque siempre estaban peleando con el enemigo. I'm telling you, they were always trying to fight the devil. Siempre estaban tratando de pelear con el enemigo. They were trying to find demons in trees, car batteries, popsicles. It did not matter. No importaba en dónde encontraban los demonios, We were going to fight the kingdom of darkness no matter what. íbamos a pelear contra el reino de las tinieblas, no importaba qué. So she turns to me and goes, "Chris, Y me dice, Chris, we have been sent of the Lord here." el Señor nos ha mandado aquí. And I said, no. I said, "You have been sent to the Lord here. I knew where to park." Yo le dije, no, tú fuiste mandada acá por el Señor porque She yo said, sabía dónde "Stop estacionarme. Y ella dijo, para de She jugar said, "Let's conmigo. pray." Vamos a orar. I said, "No, I'm not doing nothing." Y dije, no, yo no voy a hacer nada. She said, "No, come on, let's pray." Y ella dijo, no, vamos a orar. I said, "Fine." Y dije, ok. So I did what any Christian does in this forced situation. Entonces yo hice lo que cualquier cristiano haría en esta situación. I pretended to pray. Y yo actué como si estaba orando. Don't you dare judge me. Y no me juzguen. I know you've done it too. Yo sé que ustedes lo han hecho también. So I'm sitting there and I'm praying and I'm trying to oversell it by Entonces yo pretending I'm estaba praying. actuando como si estaba orando. But then God speaks to me Pero en ese momento Dios me habla. and He says, "Son, Y me dice, I hijo, want you to wash that man's feet." yo quiero que tú laves los pies de ese hombre. I said, "Nah." Y dije, no. And He said, "Son, wash his Y feet." me dijo, hijo, lava sus pies. I said, "You created it. You wash his feet." Yo dije, tú lo creaste, tú lavas sus He pies. said, "Son, wash his feet." Y él me dijo, hijo, lava sus pies. I was like, "Come here. Y dije, ven. First off, we don't even know what that is. Dije, primero ni sabemos lo que es eso. Secondly, I ain't washing his feet. You wash his feet." Segundo, yo no voy a lavar sus pies, tú lavas sus And I pies. feel the holy pressure of God's presence. Y yo sentí la presión santa de la presencia de Dios. "Son, wash his feet." Hijo, lava sus pies. So finally I leaned in and I said, "Fine." Entonces finalmente dije, ok. I sneak back. I grabbed this old coffee mug. Entonces regresé y agarré una copa vieja de This thing is so una taza. nasty. Una taza vieja que se And veía bien fea. they only have cold water. Y nada más tenían agua fría. I'm thinking as soon as I pour cold water on this man's hoof, Y yo dije, en el momento que ponga agua fría en la pezuña de este pie, he gonna punch me in the throat. me va a dar una piña. So this guy comes in. Entonces este hombre viene. This is a big, hairy, sweaty dude. Este es un hombre grande, peludo, que tiene olor I mean, feo. his pants are falling off. Sus pantalones se le estaban cayendo. I can't believe parking no parking zone. Stop parking no parking zone. I hate when people park in parking zone. No, paren de estacionar en lugares donde no tenían que estacionar. I said, "Sir, listen, we're sorry, Y dije, Señor, perdón, but we're Christians. pero somos cristianos. God speaks to us, Y Dios nos habla a and He nosotros. told me Y Él me dijo a mí that He wants me que Él quiere to wash que yo lave your feet." tus pies. And He said, Y él "You want to dijo, wash my feet?" ¿Tú quieres lavar mis I pies? said, "Yes." Y dije, sí.
And he said, okay. Y él dijo, ok. I was like, wait a minute, that's too fast. This man's a freak. Y espérate un poquitito, eso fue muy rápido. So I remember he sits down. Yo me acuerdo que él se sentó. I take off his shoe. Yo le saqué sus zapatos. Man, y'all. Chicos, I still remember what his shoes smelled like. todavía me acuerdo cómo olían sus zapatos. It smelled like death. That's what it smelled like. Olían como muerte, así olían. And then I took off his sock, and I didn't just take off his sock. Y después le saqué su saquetín y se lo I saqué. peeled his sock off like it was a banana. Lo hice como lo hacen con las bananas, así de And then I came despacito over the salió. cracks of his heels. Y después estaba ahí todas las And he had brechas en cracks sus in his pies. heels. You could shove dead bodies. Those cracks were so big up in them heels. Tenía brechas tan fuertes en sus talones que podías poner un cadáver ahí And adentro. then he had the hairiest feet you have ever seen in your life. Y después tenía los pies más peludos que han visto en toda su vida. I'm telling you, it's a forest growing on the man's foot. Tenía todo tenía mucho pelo en todos sus Looked like a pies. bunch of spiders having a meeting like this on the top of his foot, just talking with each other, sharing juice. Parecía como que muchas arañitas hubieran venido a sus pies y estaban hablando consigo And mismas. then he had a big toenail. Y después tenía una uña And muy it grande was yellow. y era amarilla. How does that happen? ¿Cómo sucede It eso? was yellow. Era amarilla. I mean, yellow. Amarilla. Highlighter, glow in the dark, radioactive, yellow. Era amarillo, pero muy amarillo como resaltador y radioactivo. I looked at the feet and I said, Lord, this is proof that you hate me. Y yo miré esos pies y dije, Señor, esto prueba que tú me odias. I remember I grabbed the water. Y me acuerdo que yo agarré el agua I started pouring it on the man's hoof. y empecé a ponerlo sobre la pezuña de ese hombre I started combing his hair. y empecé a peinar el pelo. And I'm being dumb. And I remember the waters coming off his hoof, black gray. Y yo me acuerdo que salía el agua de color gris. But then all of a sudden, Pero después de repente, something shifted on the inside of me. algo cambió por dentro mío. I said, Lord, these feet have seen rough years. Yo dije, Señor, estos pies han visto años duros. But I believe these are years the enemy has stolen from him. Pero yo creo que estos fueron años que el enemigo le ha robado a este I hombre. see that he's married and his wife's name is this. Yo veo que él está casado y su esposa se llama así. He has 2 sons and their names are this. Tiene 2 hijos y sus nombres son esto y esto. And they are separated right now. Y están separados en este And I momento. believe this is a generational curse Y yo creo que esa es una maldición that's generacional come from his bloodline. que viene de su línea sanguínea. But by the power of Jesus, Pero por el poder de I Jesús, declare that it is broken. yo declaro que está rota. And I say that he's a good husband. Y yo declaro que es un buen And he's a esposo. good father. Y es un buen padre. And I break it off of him right now. Y rompo esto ahora And this mismo. big, hairy, sweaty dude started. Y este hombre tan grande y peludo empieza, He just started crying. empezó a I llorar. looked at my friend in the corner and she was like, Yo vi a mi amiga que estaba ahí y estaba con la boca abierta. and I remember I look at her, I'm like, sissy. Y yo le dije, And so I remember we led the man to Jesus that day. Y me acuerdo que ese hombre aceptó a Jesús ese día. It was powerful. Fue poderoso. But I've told you all of that to get to this. Pero les dije todo esto para I decirles got in my car and I was mad. que yo fui a mi carro y yo estaba enojado. I was like, Lord, we got to talk. Dije, Señor, tenemos We que got to hablar. talk. We can't. We're not going to ignore this. No vamos a ignorar lo que sucedió, Señor. I said, Lord, how would you do that to me? Dije, Señor, ¿cómo me vas a hacer esto? Why would you do that to me? ¿Por qué harías esto conmigo? I mean, like, how am I supposed to be the same knowing you could do that? I can't go back to living the same. Ya no puedo volver a vivirle de la misma manera sabiendo que me puedes llevar a hacer esto. I said, Lord, I feel like you're ruining me. Dije, Señor, siento como si me estás And I arruinando. heard the loudest shout out of heaven. Y después escuché el grito más fuerte del cielo. He said, exactly. Y dijo exactamente. He said, son, Dijo, hijo, I never want you to be the same. yo nunca quiero que seas igual. I'm ruining you for normal. Te estoy arruinando por ser I'm ruining para you lo for normal. weakness. Te estoy arruinando por la I'm ruining debilidad. you for fear. Te estoy arruinando por el I'm temor. ruining you for all the things that you thought you were going to do with your life. Te estoy arruinando por todas las cosas que tú pensaste que ibas Come a hacer on, con tu where are vida. the ruined people at? Vamos, ¿dónde está el pueblo Where are the arruinado? ones who had a fresh touch from heaven and they never been the same? ¿Dónde están los que tuvieron un encuentro fresco del cielo y nunca Where are fueron the igual? ones who make hell nervous? ¿Dónde están aquellos que hacen que el infierno
Where are the ones who nervioso? shift atmospheres? ¿Dónde están los que cambian las atmósferas? Where are the ones who win nations? ¿Dónde están aquellos que ganan naciones? Where are the ones who can prophesy to kings? ¿Dónde están aquellos que pueden profetizarle a And los raise reyes the dead? y levantar a los Where are muertos? the ruined ones? ¿Dónde están los Where are the arruinados? ones who are going for souls? ¿Dónde están aquellos que van tras las Where are almas? the ones who spend the time creating and making disciples? ¿Dónde están aquellos que toman el tiempo para crear los Where are the ones discípulos? who don't look at challenges and problems the same? ¿Dónde están aquellos que no ven a los desafíos y a los problemas de la Where misma are the manera? ones who are looking at wheelchairs as an opportunity and crutches as an opportunity? ¿Dónde están aquellos donde ven las sillas de ruedas como una oportunidad? Because when the ruined see problems, Porque cuando los arruinados ven problemas, they don't see problems, they see possibilities. no ven problemas, ven posibilidades. When the ruined feel opposition, Cuando los arruinados sienten oposición, they sense it's a divine opportunity. ellos sienten que es una oportunidad divina. Giants don't scare ruined people. La ciencia no le da temor para los Walls arruinados. don't intimidate ruined people. Los muros no intimidan a los Giants and arruinados. walls activate the ruined people. Los gigantes y los muros activan a los We need arruinados. people who are looking for every opportunity Necesitamos un pueblo que está buscando cada to oportunidad release a fresh move of God's presence everywhere they go. para desatar un mover fresco de la presencia de Dios por donde quiera Where que are the vayan. ruined ones? ¿Dónde están aquellos Where que are están the ones arruinados? who are constantly answering the phone call of revival? ¿Dónde están aquellos que constantemente están levantando el teléfono para I el declare llamado al you're done avivamiento? sending it to voicemail. Ya paren de mandarlo al buzón. You're done forgetting that it called you. Ya paren de olvidarse que te fuiste I pray a llamado. holy harassment to come on your life Yo oro que algo santo venga sobre su vida. because you didn't step into a normal conference. Porque no se conectaron a una conferencia You didn't normal. step into a normal gathering. No se juntaron a una junta I normal. declare there's a ruined group of people on here now Yo declaro que hay un grupo arruinado that ahora are mismo ready to conectado, walk the dangerous path, que están listos para caminar sobre la manera who are not peligrosa, intimidated by culture, que no son intimidados por la cultura, by politics, por la política, by limits, por los límites, by what's acceptable and what's not por lo acceptable. que es aceptable y lo que no es aceptable. But they're ready to be consumed Pero están listos para ser by a consumidos, holy pursuit para un perseguimiento santo, of being reliable to heaven. para ser contable al cielo. You're a walking revival strategy the enemy has nothing against. Tú eres una estrategia caminando de avivamiento y el enemigo no tiene nada contra ti. If you're going to be part of this ruined tribe, Si tú vas a ser parte de este grupo let me give you arruinado, three things real quick. les voy a dar tres cosas. Number one, Número uno, don't go back to normal. no regresen a lo normal. Why would you want to go back ¿Por qué van a querer regresar to who you were a quien eran before you gave your life to Jesus? antes que le diste tu vida a Jesús? Why would you want to go back ¿Por qué quisieras to regresar where you were a donde estabas when Jesus first found you? cuando Jesús primero te encontró? What I love about Peter's life, Lo que me gusta mucho de la vida if de it Pedro, wasn't a perfect life. que no fue una vida perfecta. John chapter 18, he says, Jesus, I'll die for you. En Juan capítulo 18 dijo Jesús, yo moriría por ti. John chapter 20, he denies Jesus 3 times. Juan capítulo 20, él niega a Jesús 3 veces. He's dealing with the guilt and shame of that decision. Está lidiando con la culpabilidad y la vergüenza de esa decisión. And then in John 21, Y después en Juan 21, Peter says something. Pedro dice algo. Verse 3, he says, I'm going fishing. En versículo 3 dice, yo voy a ir a pescar. You know what Peter's doing? ¿Saben lo que estaba He's haciendo not saying, Pedro? I'm hungry or I'm bored, so I'm going to go fishing. No estaba diciendo, tengo hambre o estoy aburrido, entonces voy a ir a pescar. What Peter is doing is he's going back to what he used to be. Lo que Pedro estaba haciendo era regresando a lo que él era. He's going back to old mindsets. Él estaba regresando a la Oh man, mentalidad I feel vieja. the presence of God on this one. Siento la presencia de Dios en Going esto. back to old habits, Estaba regresando a los hábitos to old viejos, relationships, a las relaciones viejas, to old struggles. a las luchas viejas. Why are you going back ¿Por qué estás when regresando God has ruined you cuando Dios te ha and you arruinado will never be the same? y nunca más vas a ser And what I igual? love about Jesus Y lo que
amo de Jesús. If he was not going to let Peter live in that junk. No iba a dejar que Pedro viva en eso sucio. But Peter shows up on his shores Pero Pedro se aparece and says, have you caught anything? y Jesús le pregunta, ¿has cachado algo? And Peter says, nothing. Hijo, Pedro, nada. What Jesus is really saying is, how's it going doing life without me? Lo que Jesús estaba preguntando era, ¿cómo te está yendo haciendo tu vida sin mí? And at this moment, Peter jumps in, Y en este momento Pedro salta otra vez swims to meet Jesus, y nada para encontrarse con and Jesús. Jesus restores him Y Jesús lo restaura to being the ruined vessel that he's called to be. para ser la vasija arruinada que él fue llamado a ser. Don't go back to normal. No regreses a lo I don't normal. even care if it makes sense. Ni me importa si tiene sentido. Because there's a faith that comes from facts and there's a faith that comes from faith. Porque hay una fe que viene por hechos y hay una fe que viene por fe. And I believe that sometimes you might have everything lined up and everything perfect. Y yo creo que a veces tienes todo perfecto y todo alineado. And then God will ask you to do something that's outside of your skill set and outside of your scope. Y hay veces que Dios te pide que hagas algo fuera de tu zona de confort. And what he is doing Y lo que Él está haciendo is testing if you will trust him, es probando si tú lo vas a because this would confiar. be the normal route. Porque este es el camino normal. And your head says, do this. Y tu cabeza dice, haz esto. But the Spirit of God is thundering on the inside of Pero you. el Espíritu de Dios está dentro tuyo. But son, trust me here. Y dice, hijo, confía en mí en Where are esto. the ruined at? ¿Dónde están los Where are the arruinados? ones who don't have an appetite for normal anymore? ¿Dónde están aquellos que ya no tienen un apetito por lo normal? You know what I think the biggest lie on this generation is right now? ¿Saben cuál es la mentira más grande en esta generación It's ahora? not don't try or that's impossible. No es, no trates eso o esto es imposible. The biggest lie on our generation is just be normal. La mentira más grande de nuestra generación es nada más sé normal. Just be like everyone else. Sé como todos los demás. Just accept things as they are. Acepta las cosas como Don't son. use your voice. No uses tu voz. Don't pray like that. No ores así. Don't fast for that. No ayunes Don't por worship esto. like that. No adores así. Just be normal. Sé normal. If God wanted us to be normal, Si Dios quisiera que nosotros then he fuéramos gave us the normal, wrong book. entonces nos dio el libro incorrecto. and he should never have sent the Holy Spirit. Y nunca hubiera mandado el Espíritu Because Santo. anyone that came into contact with Jesus, Porque cualquier persona que venía en They did contacto not con leave the Jesús same. no se iban de la misma they manera, were ruined. fueron And arruinados. it's time that we have a fresh encounter. Y es tiempo que nosotros tengamos un encuentro And fresco we are ruined forever. y seamos arruinados Come para on, if you're part of siempre. the ruin, fire up that chat right Si now. son parte de los arruinados, pongan algo en el chat And ahora put it in there mismo. and say, I am ruined. Digan conmigo, yo soy arruinado. Here's the last thing. Esa es la última cosa. If we're going to be ruined, Si vamos a ser arruinados, dangerous places los lugares are safe peligrosos places in the kingdom. son lugares seguros en el reino. I had a young lady call me one morning Yo tuve una jovencita que me llamó una and mañana she said, Pastor Chris, y me dijo, Pastor Chris, I need to talk to you. necesito hablar con usted. I said, well, let's talk. Y dijo, ok, vamos a hablar. I said, we on the phone, let's talk. Estamos en el teléfono, vamos a hablar. She said, no, fam, I need to see you face to face. I need to talk to you. Dijo, no, yo necesito verte cara a cara, necesitamos So I got my hablar. wife's permission to pick her up, Entonces tuve el permiso de mi esposa para drive her through levantarla. Starbucks, and take her to school. Y después fuimos por Starbucks y la dejé en la escuela. In the car, Y en el carro, her name was Jasmine. I said, Jasmine, what's so important you got me out here? y su nombre era Jasmine. Y dije, Jasmine, ¿qué es tan importante que me sacaste de la casa? And she did it. She said, Pastor Chris, you need to listen. Y dijo, Pastor Chris, tú necesitas What? escucharme. Ladies, Y señoritas, I have figured something out about you. yo me he dado cuenta de algo de ustedes. When your finger does this right here, Cuando tu dedo hace así, just like this. Así. That's all it has to do. eso es todo lo que It necesita just hacer. does this right here. Se hace así. This is like a button, Pastor Chris, Es como un botón, This is Pastor like a Chris. button Es como un that botón gives your neck permission to be 30 feet longer than it just was. que le da permiso a tu nuca que sea más 30 pies más largo que de lo que era antes. You go from girl to giraffe like that. Debas de ser una señorita o una jirafa en Pastor un Chris, segundo. you need to listen. Pastor You need to Chris, listen. necesitas You need to escucharme. listen. What the heck is this? ¿Qué es esto?
And then I'm telling you, both sides of her head touched my car. Y les digo que los dos lados de su cabeza tocaron mi carro. Pastor Chris, you need to listen. Pastor Chris, necesitas She escucharme. said on Friday, Dijo el viernes, I was given an assignment in my speech class. yo estaba dando una presentación en clase. I'm supposed to give a 2-minute speech Tengo que dar una presentación de 2 on minutos something important that happened in my life. de algo importante que sucedió en mi vida. Saturday, Holy Spirit speaks to me. Y el sábado el Espíritu Santo me habla And he says, I want you to share your testimony. y me dijo, yo quiero que tú compartas tu testimonio. So I said, wait, you gonna do that? Y dije, espera, ¿vas a This is hacer a eso? public high school. She's gonna share it. Esto es una preparatoria pública donde lo said, va wait, a you gonna do compartir. that? Y dije, ¿vas a hacer She eso? said, I'm gonna do that. Dijo, yo voy a hacer eso. I said, girl, you better do that. You better not chicken out. You better do that. Y dije, no te puedes salir de eso, lo tienes que hacer. She said, well, tell me how to do it. Y me dijo, "Well, ¿cómo lo hago?" So I coach her on sharing her testimony. Entonces le doy unos consejos de We cómo get to the compartir su school. testimonio. Llegamos a la We escuela, turn up the worship music. le ponemos fuerte la We start música de taking adoración authority. I tear down every veil. y empezamos a tomar autoridades y rompemos todo velo. I tear down every stronghold. Yo rompo toda fortaleza. We start prophesying. Empezamos a profetizar. I mean, some kids were walking in front of our car, Había niños que estaban caminando enfrente nuestro and I was all crazy. I just started saying, that one's going to get touched. I release heaven on that one walking right there. y yo estaba todo loco. Yo decía, este chico va a ser tocado. Yo desato el cielo sobre este chico ahora mismo. I mean, they were walking like, Me estaban mirando, sí. and I remember she said, okay, I'm going to get in class. Y me acuerdo que dijo, ok, ya voy a la clase. Talking about dangerous places or safe places in the kingdom. Estoy diciendo que lugares We're peligrosos going to son get our lugares schools back. seguros en el We're reino. going to get campuses back. Vamos a regresar We're con going to get our nuestras cities sedes. back. Vamos a tomar We're going nuestras to get a ciudades. generation completely devoted to Him. Vamos a tomar una generación completamente enfocada en él. Her speech class is her second period class. En esa presentación ella lo tenía que dar su segunda clase del día She goes in her first class, y va a su primer clase and she just sits there. She's just praying in the Spirit. y estaba nada más orando en el She just espíritu. just like that. Estaba así. And then all of a sudden the bell rings. Y de repente suena el timbre. And between the time she left her first period class and her speech class, Y desde el momento que deja su primer clase y va a hacer su segunda she clase, had told herself, I'm not doing it. ella se había dicho, ya no lo voy a hacer. So she comes in and she sits down. Entonces ella viene y se sienta She's like on lockdown. Boom, I'm not doing nothing. y dice, yo no voy a decir And then nada. all of a sudden, Y de the teacher repente starts. la maestra empieza. She's not from, her teacher's from a different religion. Su maestra es de otra religión. She says, okay, are there any volunteers? Dice, ok, hay algún voluntario. Someone volunteers, does a great job, and sits down. Hay un voluntario, hacen una buena presentación, toman su lugar de vuelta. She says again, are there any more volunteers? Y la maestra dice, ¿hay otros voluntarios? Nobody volunteers. Nadie es voluntario. So the teacher goes, Entonces la maestra dice, Jasmine, why don't you come on up here? Jasmine, ¿por qué tú no vienes acá adelante? Jasmine like this, she's like, Y Jasmine está así. she's walking up there, she's like, that ain't right, God. I mean, I see you, but that ain't right. Dice, Dios, eso no está bien lo que tú estás haciendo. Te She veo, pero gets no estás behind the bien. podium, she says, guys, Y se para y dice, chicos, I want to tell you about the day I gave my life to Jesus Christ. quiero decirles del día que yo le di mi vida a And like Jesucristo. all the air got sucked out of this classroom, like, Y todo el aire se fue de esta, even the de esta teacher, she aula. jumped up on the desk and she was like, what? Aún la maestra estaba, ¿qué? She said, you know, some of you know me. Dijo esta chica, algunos de ustedes me conocen. You know, I used to get in trouble all the time. Yo me metí en problemas todo el tiempo. I used to party all the time. Me iba a las fiestas todo el Used to get tiempo. high all the time. Estaban drogas todo el tiempo. She even turned to a kid and said, remember, we used to get high a lot together all the time. Hasta le dijo a un chico, ¿te acuerdas que nosotros los hacíamos la And the marihuana kid was juntas? like, I don't remember, I was high. That's how it works. Y el chico dijo, ajá, no me acuerdo porque estaba con las drogas. She says, but I remember I got saved. Pero I'm sorry, I remember I got invited to church. Pero después esta chica dice, después me invitaron a la iglesia. I went back the first week and I liked it. Regresé por una semana y me gustó. I went back the second week, the people were nice. Regresé la segunda semana y la gente toda I era went back buena. the third week and I could feel God and hear God speaking to me. Regresé la tercera semana y ahí empecé a sentir y escuchar a Dios. She came back the fourth week, family, Regresó la cuarta semana and we had just finished our pre-service prayer. y habíamos terminado nuestra oración antes del She servicio. took 1 foot inside of God's sanctuary, Puso un pie dentro del santuario de Dios. and the power of God hit her. Pow! And she went down on the floor. Y el poder del Padre lo tocó, ¡pau! Y se And cayó al piso. she started screaming. Y empezó a I'm talking gritar. like screaming. Y estoy diciendo Like, gritar. oh, Jesus! Ah, ah. Don't translate that.
And I remember she is screaming on the floor. Y empezó a gritar en el piso. She did that the whole night. Hizo eso toda la noche. We had to lead worship over that. Tuvimos que estar I had to alabando preach sobre over eso. that. Tuve que We predicar did an sobre altar eso. call over that. Tuvimos que hacer We were llamados just a sobre small eso. little church at that time. Y éramos una iglesia chiquita ese We didn't have tiempo. a room or a closet where you put all the demon folk in until they shut up. No teníamos un cuarto donde podíamos poner toda la gente que estaba endemoniados. So we just didn't know what to do at that point. En ese punto no sabíamos qué hacer. But let me tell you something. Pero les voy a decir algo. Spirit of God came on her. El Espíritu de Dios cayó sobre ella. She went down one way, Ella salió but entró de she una got up manera. totally ruined. Entró de una manera, pero se paró Because in 3 completamente months' time, arruinada. she led her brothers Porque en 3 meses ella pudo and her parents, llevar a sus hermanos y a to sus padres Jesus. a los pies de and she is Jesús. sharing this to her classroom. Y ella está compartiendo esto People are starting to cry. con su clase y todos están People don't know llorando. what's happening. La gente no sabe lo que But está a call to sucediendo. revival is being answered in this moment. Pero en este momento hay un llamado al avivamiento que está She siendo looks at a young contestada. lady. Ella le dice a una chica. She says, your knee is in a brace. Take your knee out of that brace. God's going to heal your knee. Esta jovencita tenía algo en su rodilla y ella dijo, sácate eso que tienes sobre tu rodilla So y the Dios te va a girl's like, sanar. okay. So she takes her knee out of the brace Entonces la chica dice, ok, me voy a sacar esto que tengo para soporte, and she starts walking. Oh my God. para apoyo. Oh my God. Oh my God. Oh my God. And God heals her knee right there in front of the class. Y en ese momento Dios sana su rodilla enfrente de toda la clase. Then she turns to a football player. Entonces da vuelta a un chico que juega fútbol His arm is in a sling. y su brazo estaba roto. She says, take your arm out of that sling. God's going to heal your arm. Y dijo, saca tu brazo de ese coso que tienes de apoyo y Dios va a sanar tu brazo. So he's like, okay. Entonces ese chico que So he's like, juega dice, ok. Bruh, Y dice, bro, this right here. esto acá. This Esto, right here. Esto. Look at this. Mira esto. God, look at this. Mira esto. And God heals his arm. Entonces Dios This sanó ain't ahí at su church. brazo. Esto no es la This ain't iglesia. a remnant conference. Esto no es una This conferencia de ain't at remnant. service. Esto no es un This is at servicio. school. Esto es una escuela. And then she turns to the teacher Entonces se da vuelta y mira a la maestra. and she says, Miss So-and-so, Y dice, Miss, esto y esto. you doubted God's real since you're a little girl. Tú has dudado si Dios es real desde que eras But chiquita. these two signs these two miracles are signs to you. Pero esos dos milagros son señales para ti. And God wants you to show you everything He is. Y Dios te quiere mostrar todo lo que Él She es. throws her arm like this, Ella tira su brazo and the así. power of God hits the teacher. Y el poder de Dios toca a la She falls maestra. out of the chair on the floor and has a 2-minute visitation from Jesus right there in the classroom. Se cae de la silla, está en el piso y tiene una visitación de 2 minutos de Jesús ahí mismo en su aula. Why would that happen? ¿Por qué sucedería eso? Because someone understood. Porque alguien entendió. I'm ruined. Estoy And arruinada. there is a tremendous call happening. Y hay un llamado tremendo que está A call sucediendo. to revival in moments like this. Llamado al avivamiento en momentos así. The truth is, if you're not careful, La verdad es que si no tienen cuidado, you'll get addicted to all the lights. te puedes convertirte en adicto a todas las there's luces. so many lights on me right now. I feel like a piece of chicken at Popeyes. Hay tantas luces en mí, me siento como un pedazo de pollo en Popeyes. I'm telling you, you will get used to all the smoke and all the screens. Te vas a acostumbrar a todas las luces, a las pantallas. Nothing wrong with excellence. No hay nada mal con la But that excelencia, meat is in the streets. pero la carne está en la calle. And that call to revival doesn't come after you heard a good band or a good word many times. Y ese llamado al avivamiento no viene muchas veces después de escuchar una buena prédica. That call to revival, Ese llamado al it avivamiento happens in school campuses. sucede en las escuelas, It happens at gas stations. sucede en estaciones de It'll servicio, happen in your own home, in your own neighborhood. sucede en tu propia casa, en tu propio It's going to vecindario, happen at your work. va a pasar en tu trabajo. And I don't know about you, Y yo no sé si como but ustedes that son, is one call I am not going to miss. pero ese es un llamado que yo no voy a I don't mistear. care if the call comes in a safe place. Yo no me importa si esa llamada viene en un lugar Or a dangerous place. seguro o en un lugar Because peligroso, dangerous places porque lugares are peligrosos safe places son lugares in seguros the kingdom of God. en el reino de Dios. And I believe you're watching me right now Y yo creo que ustedes me están viendo ahora because you mismo feel a ruining happening on the inside porque of you. sienten un arruinamiento que está sucediendo Peter dentro suyo. said, silver and gold I don't have. Pedro dijo, yo no tengo ni oro I ni don't have plata. what you
you think I need. Yo no tengo lo que tú crees que tengo, But what I have pero lo que tengo is exactly what you need. es exactamente lo que I want to tell a necesitas. generation on the planet. Yo le quiero decir a una generación en el I want planeta. to scream it to a generation, every nation. Yo quiero gritarle a una generación en cada nación The power of God is coming on you. que el poder de Dios está cayendo sobre ti. Rise and walk in the name of Jesus. Levántate y camina en el nombre de Jesús. I feel the power of God flowing. Siento el poder de Dios que está fluyendo. My last point is this. Mi último punto es este. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Jesucristo es el mismo hoy, ayer y para siempre. The great evangelist Reinhard Bonnke once told me, Un gran evangelista una vez me dijo, Chris, whoever you preach Jesus to be, that's who he'll be. Chris, quien tú predicas a Jesús que él sea, así va a ser. Jesus says this of himself in Hebrews 13:8. En Hebreos 13:8 Jesús dice esto de sí mismo. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Jesucristo es el mismo hoy, ayer y para siempre. If I preach Jesus to be the healer, Si yo predico que Jesús es un he'll sanador, be the healer. él va a ser el sanador. Yesterday, today, and forever. Ayer, hoy y para siempre. If I preach him to be a savior, he'll be a savior yesterday, today, and forever. Si lo predico para ser salvador, él va a ser salvador ayer, hoy y para siempre. I believe there's people watching me. Yo creo que hay gente que me está I viendo. believe man, I feel a thick presence right now. Siento una presencia Ooh, gruesa ahora. I feel like a wave coming on you right now. Siento como una ola que viene sobre ustedes That ahora God mismo. is imparting a warrior way of thinking. Dios está impartiendo una manera de pensar como guerrero. You're going to lose the reason to use words like can't, won't, or impossible. Ya no van a poder usar las palabras no puedo y no puedo o imposible. You are going to live the impossible. Van a vivir lo imposible. Shokarabasikete. I declare you are a marked people. Yo declaro que son un pueblo marcado. You are a ruined people. Son un pueblo arruinado. I declare Declaro. there are people right now, your hearing is coming back in the name of Hay Jesus. personas ahora donde el oír les A regresa sign and ahora a wonder mismo. to you right now. Una señal y una I declare maravilla fresh ahora. strategy on how to take your city is coming to you right Declaro now. una estrategia fresca de cómo tomar tu ciudad wanna bien talk to ahora high school mismo. students. Les quiero hablar a los estudiantes de la Practice on your preparatoria. campus now. Practica en tu escuela ahora Get mismo. all the practice you can on your school now. Practica todo lo que puedas en tu escuela. Because you're doing campuses now, but you'll be doing cities later. Porque estás haciendo tu escuela ahora, pero vas a hacer la ciudad después. And when God says you're trustworthy with cities, He'll start giving you countries. Y cuando Dios dice que tú puedes confiar en las ciudades, te va a empezar a dar las naciones. Because you are ruined. Porque estás arruinado. You are not the same. No eres el mismo. You don't pray like everyone No else. oras como los You don't demás. strategize like everyone No tienes else. estrategias A como call todos to los demás. revival won't have you look at things the same anymore. Un llamado al avivamiento no te va a dejar ver las cosas de la misma Nothing manera. wrong with your degrees. No hay nada mal con tus Nothing wrong bachilleratos. with your training. No hay nada malo con But como tú none of te that entrenas, pero nada de eso Replaces a prayer life. puede reemplazar una vida None de of that oración. Nada de eso Shapes a risk taker like the presence of Almighty God. puede formar a alguien que toma riesgos como la presencia de The Dios. ruined are rising. Los arruinados se están levantando I release it on them fully now. y lo desato ahora mismo. Lord, I call healing into people's vertebrae right now. Declaro sanidad sobre las vértebras Touch de la them. gente. Touch them in Italy. Tócalos en Italia. Touch them in Africa. Tócalos en África. Even in Poland, God, touch them. Aún en Polonia. I declare Tócalos. there's a young lady named Marissa. Hay una jovencita que se llama Marisa. Marissa, I see you writing with a pen. Marisa, te veo escribiendo con You're una writing pluma. songs. Estás And escribiendo the pen's canciones. name is War. Y el nombre que le diste a tu pluma es God guerra. says you're writing war songs. Dios dice, estás escribiendo And it will canciones de release guerra. revival. Y va a desatar And it'll raise avivamiento. up ruined ones. Y va a levantar a los arruinados. I declare there's a minister, a pastor perhaps. Hay un ministro, a lo mejor un His name pastor. is Gabriel. Su nombre es Gabriel. And Gabriel, I want to tell you Gabriel, te quiero decir, that you've been wrestling with your decision to fully pursue God's claim on your life. has luchado con la decisión de ir 100% con el llamado que Dios I tiene con tu declare vida. that the wrestling is over. Yo declaro que esa lucha ya terminó. And God is setting things into motion. Y Dios empieza a poner las cosas en That you are
are lento. going to come into your calling. Tú vas a entrar hacia tu llamado. It is not going to be easy. No va a ser fácil. If ministry was easy, everybody be doing it. Si el ministerio fuera fácil, todos It lo will have a harían. price. Va a tener un precio. There will be a cost. Sí va a haber un There will precio. be persecution. Va a haber persecución. But the Spirit of God will consume you. Pero el Espíritu de Dios te va a consumir. And you will be activated Y vas a ser activado by the very things you're afraid of today. por esas mismas cosas que tú les temes ahora. I declare for those that are like the lame man in this verse, Yo declaro como aquellos que son como el mendigo en este versículo. rise and walk. Como el cojo, levántate Rise y and camina. walk. Levántate y Answer a camina. call to revival. Responde Rise and walk. ese llamado al avivamiento. Rise Levántate and walk. y camina. Rise and walk. Levántate y And camina. be ruined for the rest of your life. Y sea arruinado por el resto de tu vida. I release this on you. Lo desato sobre ustedes. I release this on you now Lo desato sobre ustedes ahora. in the mighty name of Jesus. En el nombre poderoso de Jesús. Amen. Amén. Amen. What an honor. God bless you. I look forward to hearing you on social media. Let me know if God touched your life. Again, big honor to Apostle and Josué, Pastor Josué, Pastor Frank, the whole team. Cuánto honor tengo de estar acá con ustedes. Los bendigo y muchas gracias otra vez al apóstol, al pastor Josué y a todo su equipo. Let's talk. We'll talk to you guys later. Les hablo después. I hope that this message has blessed your life. If it did, make sure to give us a like and also comment below. We want to hear your feedback. And if you haven't done so yet, click that subscribe button and even share this message with someone that you want to see blessed. If you're ever in the Miami area, please check us out. We want to invite you. Don't ever forget that you got family here. King Jesus Remnant Youth Fam, 7:30 Passion Nights. Check us out. God bless.